ये जो हमारा शिवरात्रि का दिन ঝাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা সবাই শিব ঠাকুরের মাথায় জল প্রদান করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি সবাই একে একে লাইন আগে বাড়ছে। সবাই ঠান্ডা সুষ্ঠুভাবে লাইনবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। সবাই একে একে আগের দিকে এগোচ্ছি। এখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় যে ঘন্টা, অনেকগুলো ঘন্টা রয়েছে, ঘন্টা বাজাইয়ে বাবা ভোলেনাথকে জাগ্রত করে আগে বাড়ছি বাবার মাথায় জল দেব বলে। মনে অনেক স্বপ্ন। यार ये जो बटगाछ ये बहुत पुरानो। এখানে যে যা মানত করে তার মনের বাসনা পূর্ণ হয়। কেউ ধাগা পেতে যায়, কেউ कोई কাপড় বেঁধে যায় যে বাবা এই ধাগা বেঁধে গেলাম, কাপড় বেঁধে গেলাম, আগলি সাল আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলে আমি এ পূরণ করব, এ মানত। এখানে অনেক ভক্তরা ভিড় জমাচ্ছে। আর এখানে নাগা বাবা লোক আছে অনেকগুলো মা মনসা নিয়ে, সাপ নিয়ে। ये हमारा एक दोस्त अनुप साथ का दूर दूरांत থেকে আসছে। ये हमारा लक्ष्मी मैया का मंदिर, माँ दुर्गा मैया का मंदिर है। ये भोले बाबा का एक मंदिर में चढ़ने के पीछे वाला साइड वाला सीढ़ी है। ये भोले बाबा का मंदिर। ये जो लाइन में खड़ा हुआ है, कोई लोग बैठा भी है। ये जो लाइन में बस ये भोले बाबा का मंदिर है। हाँ, ये सबाई एक एक जाते। ये हमारा पूरी परिवार है। मम्मी है, मेरा घरवाली है।